the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य प्रभु, 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 धन्य प्रभु. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य तुम्हारो पवित्र नाम, धन्य तुम्हारो पवित्र नाम, धन्य तुम्हारो पवित्र नाम, धन्य तुम्हारो पवित्र नाम. Hallelujah, 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 hallelujah. Urava shakala ramaniya daravana daravandalla ravana daravandalla ravana. Uravandalla ramani vara 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 vara. Urava shabari alla ramani daravandalla ramani daravandalla ravana. Dhanya prabhu, dhanya prabhu, dhanya prabhu, dhanya prabhu, dhanya prabhu. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य तुम्हारो पिता नाम, धन्य तुम्हारो पिता नाम, धन्य तुम्हारो पिता नाम, धन्य तुम्हारो पिता नाम, धन्य तुम्हारो पिता नाम. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. O Shana Ramani Khala Ramani Ada Ramana Ramana Ramana. O Ravashabari Allah Ramana 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 Ramana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Jesus Karamare, Jesus Karamare, Jesus Karamare, Daikru Taramani Karavat Ramana Kara. Shabari Kala Ramani Daravandala Ramana Daravandala Ramana Daravana. Uravandala Ramani Vara 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 Vara. Uravandala Ramani Daravandala Ramana Daravandala Ramana Daravana Shabari Vara 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 Vara. Holy, 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 holy. तुम्हें महान 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 व सर्वशक्तिमान परमेश्वर. तुम्हें परिवर्तन नहीं. तुम्हें कालिया जो चिरकाल समान रूप निधार वर्षा ढाला रमा. तू रवत क्रमने दरबंदल रमनि दरबंदल रमन दरबन. तू रवत क्रमने दरबन शबरी अल्लाह रमन खर वर्षा खर रमा. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु. धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. जीसु का नाम रे, जीसु का नाम रे, जीसु का नाम रे दया करो. हालेलुया, 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 हालेलुया. योग्य भाव रे आचरण करिया पई तुम हमन को साहाय्य करो प्रभु. दान वाणी खार वर्षा करवा. वाक्यर डाहन बाम कर जीवा पई मात्र तदनुसार मानिबा को करिबा दिवार ध्यान करिया निमंते बलवान व अति साहसित होबा को तुम दया करो. आह्वान करो, चक्षु प्रसन्न करो प्रभु. हालेलुया, हालेलुया. आह्वान करो उना एवं अवसर विषय सब जे प्रेम देखि पारु. इधर रामानी खार वर्षा कला रामानी खार बंदाना एवं प्रभु आओ से उना विश्व सुपूर्ण क्रिया को अवसर विश्व सौसर्य को साहाय्य करो, शक्ति करो, दान करो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ख्रीष्ट संग्र मन सदृश नबरिया मन कर मन हवा. हालेलुया. पूरा बाबा शखाला रवानी खार बंदल रवाना दरबा. जीसु नाम रे दया करो, जीसु नाम रे दया करो. आत्मान करो, शक्ति प्राप्त होवा पई तुम्हें साहाय्य करो प्रभु. हालेलुया. तहे आमे तुम्हारो समस्त आज्ञा पालन करि पाइल, तुम्हारो नीति नियम समस्त नाम प्रभु आमे मानि पारिबो. हालेलुया. धन्य धन्य तुम नाम, धन्य तुम नाम, धन्य. कारण तुम्हारो संतोषन कार्य करिया मानकर प्रयोजन रे इदार रवानी खार वर्षा कला रवानी खार बंद रवा. आज रे सुजोग निमंते धन्यवाद करूछि प्रभु. आह्वान करो सावधान सब तुम निकट रे सुधाई हो. आह्वान करो मंडली समूह को दया करो, तुम्हारे स्थिर रखो एवं समस्त तुम्हारा मंडली प्रति मध्य तुम्हें दया करो. आत्मांकर वृष्टि सर्वत्र दान करो. तुम लोकमान को तुम्हें उठाओ, सर्वत्र बड़ रूपे व्यवहार करो. इधर रवानी खारवा शाखाला रवानी खारवा. जीसु नाम रे, जीसु नाम रे, जीसु नाम रे दया करो. तुम्हारा पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु जीसु का नाम रे प्रार्थना करूँ.
Saragade Sarauti Muni Jivanadam Gare Jivanadam Gare Saragade Sarauti Muni Jivanadam Gare Jivanadam Gare Ekiti Muse Namku Iswaram Kaniyam Sindhu सेवा तेरी करेंगे जीवन भर प्रभु तेरी जिएंगे तेरी सेवा तेरी करेंगे जीवन भर प्रभु तेरी जिएंगे
Hallelujah. Praise the Lord. Shana Ramani Karavandala Ramana Daramandala Ramana Daramandala Rama. Uravakramana Daravasha Bara 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 Bara. Udaravani Karavasha Variala Ramana Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tumhara Pitram, Dhanya Tumhara Pitram, Dhanya Tumhara Pitram, Dhanya Tumhara Pitram, Dhanya Tumhara Pitram. Udaramani Kharava Shabari Kula Ramani Adaramana Bara 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 Bara. Shabara Bara 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 Bara. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Holy, 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 holy. तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य. शबरी खाला रवानिया दारवाना bara 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 bara. Praise you, Jesus. Glory be your name. 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 Holy, 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 holy. Urava Shabari Allah Ravana Bara 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 Bara. Iddaravani Kharava Shakala Ravani Adaravani Varamana. Dhanya Dhanya Tumanama Dhanya Tumanama Dhanya Tumanama Dhanya Tumanama Dhanya. Tumanama Dhanya Tumanama Dhanya Tumanama Dhanya Tumanama Dhanya. Holy, 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 holy. Shabba ba 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 ra 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 ba. Udaravani Kharava Shakala Ravana Daramana Ravani Biri 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 ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya, 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद. Glory, उदारमणि खारव शावनि पूरा भक्तमन दारमन दारमन. धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. Holy, 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 holy. Shabaria la Ramani Karava Tramana Karava Shamari Kala Ramani Adaravana Bara 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 Bara. तुम्हें महान 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 तुम्हें महान और सर्वशक्तिमान और परमेश्वर उतरमनि खारवश्य कलरमनि उरवत्रमन दरबंदल रमन दरबंदल रमन दरबंदल रमन दरबंदल रमन दरबंदल रमन. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य प्रभु, 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 धन्य प्रभु. तोरो पवित्र नाम और धन्यवाद. ग्लोरी उदरवनि खारवश्य कलरवनि आदरवनि वर 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 वर. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, praise you, praise you, praise you, Jesus. Glory be your name. Hallelujah. Shamana bara 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 bandala ramana. Idaravani kharabandala ramana darabandala rama. Holy, 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 holy. धन्य धन्य त्वनाम धन्य त्वनाम धन्य त्वनाम धन्य त्वनाम धन्य उदारमणि खारवश्य कलरवनि दारवन्दल रव
Praise the Lord, 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 praise the Lord. धन्यवाद 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 Holy 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 Hallelujah 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 Praise you Jesus praise you Jesus praise you Jesus praise you Jesus Glory be your name glory be your name glory be your name glory be your name तुम्हें महान 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 Uraba shabari Allah rabana darabanda Allah rabani kharabanda Allah raba Uddarabana daraba shabari baraba raba 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 rabanda Allah raba Holy 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 Shabari kala rabana darabanda Allah rabana darabanda Allah rabba Hallelujah 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 Praise the Lord praise the Lord praise the Lord Namo sujati sai Ite jabare Jolita mohatma
যার ইচ্ছা হবে প্রার্থনা। ଏବଂ ରାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ସମୟ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ। ଗତକାଲି ମୁଁ
गोटे विशेष विषय कहवाक आरंभ मुझे आहा संपूर्ण हो पारि नथिला। आज मुझे कंटिन्यू करी जहाँ जोहन 2 पर्वर एक पदरु 5 पद पर्यंत ताहा मु पढ़ी पुनर्बार मु पढ़ुची। जो माने ऑनलाइन रे अछंती से माने मध्य विशेष भाव में ध्यान दियंतु। बाइबल पाखे थिले बाइबल पाखे रखिया मध्य आवश्यक। बाइबल खोलंतु आ देखंतु। जदि नोट डाउन करिया पई आ चाहछंती जो विशेष कथा गुड़ाक मु रेफरेंस गुड़ाक मध्य देइथा बा पॉइंट्स देइथाय ताहा मध्य कले सबुठारु भलो। जहा भी हो आ समस्ते मनोयोग करंतु। वर्तमान ऑनलाइन नथिले मध्य परे अन्य माने देखुछंती आ फेसबुक रु आ यूट्यूब रु मध्य आमानकर लाइव सर्विस को फेसबुक रे आ यूट्यूब रे परे पोस्ट कला परे तेणु पूरा आत्मिक बना ही से समस्त विषय देखंतु शुणंतु। आपण धर्म जीवन रे निश्चय भाव में आपण वृद्धि पाइबे अग्रसर हेबे प्रभु ठारे आपण ग्राही होई पारिबे एवं ईश्वर राज्य निमंते आपण लाभ स्वरूप मध्य होई पारिबे। आ मोर शिक्षा एवं प्रचार रे केवल आत्मिक मोर चिंता लक्ष्य रही प्रभुंकर वाक्य को प्रमाण सिद्ध करने बाइबल ईश्वर वाक्य एटा को प्रमाणित करने एवं सत्य वाक्य को यथार्थ रूपे व्यवहार करने जेपरिक श्रोता माने धर्म जीवन रे प्रकृत रे उपकृत हेबे। अनेक भूल असड़ा विषय मान जीवन रे थाए से भूल को ठीक करिया असड़ा विषय को सजाड़िया उणा विषय को पूर्ण करने आम आवश्यक। उपयुक्त शिक्षा बिना से समस्त करहब नहीं एवं प्रभुंकर आह्वान प्राप्त अभिषिक्त लोक मान छड़ा सत्य वाक्य यथार्थ रूपे अन्य माने कहि पारिबे नहीं। जदि बा अनेक ईश्वर वाक्य शिक्षा दियंती प्रचार करती मात्र समाने सत्य वाक्य कहि पारंते नहीं। बाइबल रे लिखाई एपरी तिमोथी पुस्तक लिखाऊँ एपरी हम जे लोक माने बहु संख्यक शिक्षक को संग्रह करिवे किंतु समाने सत्य वाक्य कहि पारिबे नहीं। लोक माने मध्य सत्य वाक्य रे मन देबे नहीं। तेणु चारिआडे तो आम देखुचु प्रभुंकर सभा होची मीटिंग्स गुड़ाक होची आ मीटिंग गुड़ाक लोक माने शिक्षक मान को विशेष करी वर्तमान गोटे शब्द प्रचलित अच्छी सेटा कौन स्पीकर मान को ओडिया रे वक्ता मान को डाकी थांती आ मते मध्य विभिन्न स्थान रे सेपरी स्पीकर बा वक्ता भाव में मते डका जाई थाए बड़ बड़ एनुअल मीटिंग गुड़ाक कन्वेंशन रे मध्य जहाँ भी हो मात्र लिखाऊँची से तिमोथी पुस्तक रे जे एमाने प्रभुंकर सत्य वाक्य को ठीक भाव में कहि पारिबे नहीं। आ लोक माने मध्य सत्य वाक्य ग्रहण करिवार आग्रह लोकन ठारे देखा जीव नहीं। द्वितीय तिमोथी 4 पर्व रे तार 1 ରୁ 4 पद मध्य से कथा लिखाई 4 पद लिखाऊँ पुणी सत्य वाक्य कर्ण न दे कल्पित कहानी प्रति मन देवे लोक माने 3 पद लिखाऊँ कारण समय आसो जो से हितजनक शिक्षा सहयोग करेंगे नहीं मात्र श्रुति मधुर कथार संतुष्ट हो अभिलाषानुसार आपण मान निमंते बहु संख्यक शिक्षकों को संग्रह करेंगे। तेणु सेपरी नहीं एपरी विषय निवृत्त रुहतु। चारिआडे जहाँ को पाइले ताहाको डाकी नुआ नुआ लोक मान को डाकी नुआ नुआ लोक मान को देखा लोकंर आग्रह विदेशी लोक मान को देखा लोक मान आहरी अधिक आग्रह किंतु ए सबुरे सत्यता आपण पाई पारिबे नहीं। बहुत सावधान हवा पड़ो। ईश्वर मनोनीत प्रेरित लोक मान को खोजा को हम आत्मिक भाव में चिंता करी जेपरी से दिन कर्निलियों को प्रभु को दूत दर्शन दे कले पितरों को डाकिबा पाई पितरों को मध्य प्रभु कथा कहितले एवं से कर्निलियों को गृह को आसिले बहुत संख्या लोक बसी सेठी तांक कथा शुणुथिले आ जेते लोक शुणुथिले
ପିତର କଥା କହିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ଡାକୁ ଆଉ ସେ ବା ସେ ଶିକ୍ଷକ କି ପ୍ରଚାରକ କି ନେତା କିମ୍ବା ଆଉ ସେ ସ୍ପିକର କି ବକ୍ତା ଅନେକଙ୍କୁ ଡାକୁ, ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନହେଲେ ତାର ଲାଭ କ'ଣ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ନହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସତର୍କ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହା ହଉ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଆଉ କୌଣସି ଲୋକର କଥାରେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ବନା ହୋଇ ସରଳ ହୃଦୟରେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ମୁଁ ଖୋଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଉ ସାକ୍ଷାତ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଲା। ଅନେକ ଉନ୍ନତମାନର ଆତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ପାଇଲି। ମୋ ଧର୍ମ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏଇ ଗତ 44 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ମୁଁ ଆସୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ, ଅଭିଷେକ ଆଉ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଷୟ ମୁଁ କେବେ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ଶିକ୍ଷା, ମୋର ପ୍ରଚାରରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିନଥାଏ। କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ, କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ନେତା ବା କୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୁଁ ଆଉ ତୁଚ୍ଛ କରେ ନାହିଁ କି ସମାଲୋଚନା କରେ ନାହିଁ ବା ନିଜକୁ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ମନେ କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସପକ୍ଷରେ ମୁଁ କଥା କୁହେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ତାହା ହିଁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଉ ତେଣୁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ସେଥିରେ ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତ ଅନେକ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ନେତାମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ମାରିଲେ। ମୋ କଥା କେମିତି ତାହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଗୋଟେ କଥା, ଯେ କେହି ସତ୍ୟର ସନ୍ତାନ ସେ ମୋର କଥା ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଯେତେ ଜଣ ମନୋନୀତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଏ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯାହା ହୁଏ ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଆତ୍ମିକ ମନା ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜୋହନ 2 ପର୍ବର 1ରୁ ଆଉ 5 ପଦ ଯାହା ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି ଗତକାଲି, ଆଜି ବି ପଢ଼ୁଛି। ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଗାଲିଲିଓ କାନାରେ ଗୋଟିଏ ବିବାହ ହେଲା, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାତା ସେଠାରେ ଥିଲେ। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେହି ବିବାହକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଲେ। ପରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ସରିଯିବାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାତା ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ, ତୁମ ସହିତ ମୋର କି ସମ୍ପର୍କ? ମୋର ସମୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ମାତା ପରିଚାରକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି କହନ୍ତି ତାହା କର। ଗତକାଲି କହିଛି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥାଏ, ସତ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ଜନ୍ମ ଥିଲା ଆଉ ସେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରପର ମୋହନାରେ 1958 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 13 ତାରିଖ ଦିନ ଆଉ ମୋର ସେଠି ଜନ୍ମ ଥିଲା। ମୋ ବାପା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କି ଚାରିଆଡ଼େ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ସେଇ ରୋମାନ କାଥୋଲିକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହିଁ ଆମେ ଥିଲୁ। ବାପା ତ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ସେଠିକାର। ଆଉ ମୁଁ ଗତକାଲି କହିଥିଲି କିପରି ଭାବରେ ମୋର ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ରୋମାନ କାଥୋଲିକ ପ୍ରିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଜୁନିୟର ସେମିନାରରେ ଆଉ ମୁଁ ଥିଲି ଗୁଣପୁରରେ, ଆଉ ତାପରେ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ଆଉ ମୋହନାରେ ଆସି ମୋର ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ଶେଷ ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୋର କଲେଜ ଷ୍ଟଡି କିପରି ହେଲା 4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍ଲାଖେମରେ, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ମୁଁ ମୋର ପିଜି ଶେଷ କଲି ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ। ଆଉ ମୋର ସେ ପିଜି ଶେଷ ହେଇକି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣି ଏ କଥା ଅନେକ ଥର କହିଛି, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି।
तापर जो मोर परिवर्तन हला आउ विशेष भाव ईश्वर संकल्प अनुसार मु संपूर्ण बदली गली ईश्वर प्राण जीवन यापन करने को मु आरंभ कली आउ मो जीवन को मोर सेवा कार्य को प्रभु अधिक शक्तियुक्त कले शक्तिशाली कले नाना आश्चर्य कर्म प्रभु मो द्वारा साधन कले से ही अनेक लोक माने बदली गले ताड़ना भयंकर भाव में मत होता मोना ठार आरंभ कर निज ग्राम बुड्रेंगी चारिड़े जुआड़े मैं बुलूली चांदीपुर जोड़ा से रोजारीन मो स्त्री गाँ से चारिड़े जोड़ी गले राइजुका ईश्वर मत बहुत बहुत सब ताड़ना होता आउ मोर प्राण नाश करने ही योजना सब चली मात्र प्रभुंकर संकल्प को कि अन्यथा कर तदनुसार जबरी प्रभु जीशु कहले तुम मस्तक गोटे केश नष्ट हेनी सेपरी भाव में प्रभु मते जीवित रखिछंती आउ से नाना आश्चर्य कर्म भितर अनेक अनेक परिवर्तित हेले जे मोर प्राणनाश करने चाहूले से भी संपूर्ण रूपे बदली गले आम गाँ पाखे कुटीगुड़ा नैष्ठिक हिंदू से गोटे बड़ आश्चर्य कर्म प्रभु साधन कले मो द्वारा आउ से संपूर्ण रूपे बदली गले यहीपरि भाव में मंडली सब गढ़ा लगे मात्र मुझे कौन मिशन रे कि संस्था नी संपूर्ण स्वाधीन भाव में मुझे कार्य करुली आउे आउ घटनाक्रमे मु कटक को आसिली मु कन्फर्म नथिली जे मु चाकरी करी ना अब केवल प्रभुंकर कार्य करी एटा मु कन्फर्म नथिली मात्र प्रभु सेवा कार्य मु बहुत उद्योगी थी तेणु कटक जो आसिली मु निश्चय गिरजा तो जीवी आउ खोजिकी गोटे भल आत्मिक आउ मंडली मु पाइली जोटी पवित्र आत्मा कार्य होउथिबो सत्यवाक्य ही कह जाउथिबो आउ रीतिनीति परंपरा को मु आदौ पसंद कली नाही। आज ख्रिस्टियानिटी रे अनेक परंपरा रही रीतिनीति रही जहाँ बाइबल अनुमोदित नाही से जहाँ माने ग्रहण करने कथा नाही नले ईश्वर वाक्य व्यर्थ हो बाइबल देखाऊँ गोटे आत्मिक मंडली पाई मुझे स्थिर रही आ मु बढ़िया लगे अनेक सत्यवाक्य समस्त शुणी ग्रहण करी शुणिली 1945 मसीह कटक गोटे आत्मिक जागरण सृष्टि हला पवित्र आत्मा कार्य आरंभ हला आउ अनेक विशिष्ट लोक माने उठिले से कटक 1945 मसीहार कथा शुणी अनेक आउ से बाबुनी बिहारी कही आर भल ना वीरेंद्र मोहन बिहारी केशर कटक केशरपुर घर से जड़े पेंटिकॉस्टल पास्टर से बहुत जनाशुना लोक से चारिड़े ओडिशा बाहर चारिड़े जाकि बड़ बड़ मीटिंग से नौले मात्र 3 श्रेणी से पाठ पढ़ी थे मात्र प्रभु एपरी भाव में व्यवहार कले सम्मुख में जागतिक ज्ञानी माने किछि बोली आउ मने करा जाऊ नथिले मु संस्पर्श में आसिली तापरे सुबोध साहू ना शुणी थे आउ से जड़े विशिष्ट जनाशुना लोक एमाने समस्ते आउ से पेंटिकॉस्टल लीडर्स बा पास्टर भाव में समस्ते एमाने उठिले आउ प्रेमलता बेहरा नाम अनेक शुणी थे जोड़ी मकरबागी कटक मकरबागी निज घर आउ से निजर चर्च आउ से भाव में अनेक उठिले से समय आउ मुझे प्रेमलता सिस्टर चर्च ही मुझे पहुँचली आउ सब विषय मत ठीक लगे अनेक गभीर सत्य से पाइली शुणिली से प्रथम बैप्टिस्ट चर्च थे कटक ओडिया बैप्टिस्ट चर्च रे किंतु प्रभुंकर सत्यवाक्य जानिबा परे पवित्र आत्मा कार्य तले आरंभ होला से पृथक हो गले आउ पेंटिकॉस्टल चर्च गुड़ा सब उठिला एबे से प्राय नहांती पेटिन साइड कटक पेटिन साइड जितेन महांती कही आउ जड़े पेंटिकॉस्टल पास्टर तापरे दौड़ साई रे आउ से सुरेंद्र प्रमाणिक कही प्रमाणिक भाई डाकुथिले से पेंटिकॉस्टल पास्टर जने भविष्य वक्ता से भी आउ नहांती जगत रे एपरी अनेक से समय प्राय नथिले आउ एई समय बेलू प्रभु मते आनिले आउे आउरी पेंटिकॉस्टल चर्च कटक रे अछि टीपीएम प्रथमे सेला सीपीएम सिलोन पेंटिकॉस्टल मिशन बोली कहउतला एबे दे पेंटिकॉस्टल मिशन कहंती सेमानकर मध्य कार्य रही एपरी भाव में सब रही आउ जहाँ सबुठारु मते उत्तम लगिला आउ से स्थान रही मोर धर्म जीवन बढ़िया लगिली पुणी प्रभु मते कटक आह्वान कले
ଆଉ ଯୋଉ ପାଷ୍ଟର ସେଠି ଥିଲେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଉ ସେ ମକରା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପାଷ୍ଟର ଜୟ ବର୍ଗିସ ସେ କେବଳ ଲୋକ ହଠାତ୍ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଭାବବାଣୀ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସେଠି ପାଷ୍ଟର ରହିଲି ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ଯାଏ। ଆଉ ତାପରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଥାଏ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଗଢ଼ିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଯେପରି ସ୍ଥାୟୀ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଯୁକ୍ତ କଲି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ଯାହା ମୁଁ ଦାନ ଦଶମାଂଶ ଆକାରରେ ମୁଁ ପାଏ ସେଥିରୁ ନିଜେ ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଦଶମାଂଶ ପୃଥକ କରି ବା ନିଅଣ୍ଟରେ ଆଉ ନିଜେ କିଛି ସେଥିରେ ଯୋଗ କରି ଆଉ ସେହି ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ମୋହନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଜବୁଜିଲେ ଯେପରି ସ୍ଥିର ରହିବ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଶେଷ ମନୋଯୋଗ କରି ଆସିଲି। ଆଉ ଏବେ 44 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲାଣି ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଅଛି। ପାଳକମାନେ ପ୍ରଚାରକମାନେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପଠାଏ। ଆଉ ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ କଟକରେ ରହି ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ସେମାନେ ତ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲେ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଝିଅ ବାହା କରିକି ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ରାତି କଟକରେ ସେ ବାହା କରିକି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରରେ ଆଉ ପୁଅର ବାହାଘର ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ମାନେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତା ବାହାଘର ସବୁ ହବ କହି ଏତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ଯାଏ କୋରାପୁଟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଗଜପତିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ କଟକ ଏବଂ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଉ ପୁଣି ଆଉ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ପରି ସହରମାନଙ୍କରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆଉ ମୋତେ ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ାକରେ ମେନ୍ ସ୍ପିକର କରି ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ପାଉଲଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୁଁ କରେ ଯେ ପାଉଲ ନିଜେ କହିଲେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 11 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ତୁମମାନେ ମୋ ପରି ହୋ କାରଣ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ହେଇଛି। ଏବଂ ସେ କହନ୍ତି ମୋର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ଜ୍ଞାନର ମନର ବାକ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିର ପ୍ରମାଣଦାୟକ ହେଲା କହି ତଦନୁସାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ କରିବା ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଏବଂ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିବା এই 3টা ମୋର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ଟେକ୍ନିକ୍ସ କୌଶଳ এই 3ଟା ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ସଫଳତା ଗୁଡ୍ ସକ୍ସେସ୍ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁକରି ଏସବୁ କଥା ପୁଣି ମୁଁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କହିଲି ଯେପରି ମୋର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାରକୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଅଲଗା ଭାବରେ ନେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସପକ୍ଷରେ କହୁଛି କୌଣସି ଦଳ ପକ୍ଷରେ କହୁଛି ବା ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟଲ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ କଥା ଯେମିତି ଭାବିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟଲ ନୁହେଁ ରୋମାନ କାଥୋଲିକ ଥିଲି ପ୍ରଥମେ ପରେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଗଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦାନ ପାଇ ଶୁଣିବା ପରେ ସେଠି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲି। କେତେ ସମୟ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଜଣେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପରେ ଦେଖିଲି ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ ବାଇବେଲରେ। ରୋମାନ କାଥୋଲିକ ବୋଲି କିଛି ନା ନାହିଁ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ବୋଲି କିଛି ନା ନାହିଁ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ବୋଲି ନା ନାହିଁ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସିନା ଆସିଲେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲି କି ନାହିଁ କି ଲୁଥରାନ ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲି ନାହିଁ ଆଉ କୌଣସି ସେ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀ ନାହିଁ ର ନାଁ ଦିଆ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁକରି ମୁଁ କୌଣସି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନୁହେଁ ମୁଁ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟଲ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନୁହେଁ। ଯଦି ବା ଲୋକ ତ କହନ୍ତି ନାନା ପ୍ରକାର କଥା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହା ବି ନୁହେଁ। ମୋତେ ପଚାରି ଆପଣ କ'ଣ ତାହେଲେ ତେଣୁ ଯେପରି ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ସେହିପରି ମୋତେ ଯଦି କେହି ପଚାରି ଆପଣ କ'ଣ ସହଜ କଥା ସରଳ କଥା ମୁଁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଉ କ'ଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ବା ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ବସ୍ ଆଉ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ବିଷୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଆଉ ସହଜ ସରଳ ଉତ୍ତର ହେଲା ମୁଁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ବାଇବେଲରେ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆଉ କେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲିକି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁକରି ଆଉ ମୋ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯଦି ଠିକ ଲାଗୁଛି ଭଲ କଥା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଠିକ ଲାଗୁନି କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତ କାହାକୁ କରେ ନାହିଁ ମୋ କଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଠିକ ଲାଗୁନାହିଁ ତାହେଲେ କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଏତେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଆଉ ମୋ କଥାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼।
ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ମୋର ସାକ୍ଷାତ, ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଉ ଜୀବନକୁ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମରେ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଗଣିତ, ତାର ହିସାବ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମିରାକଲ୍ସ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉନ୍ନତ ମାନର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମୋ ଜୀବନ ମୋ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ମଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା, ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ନାହିଁ ତତୋଧିକ ଭାବରେ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧରଣର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା। ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ମୋ ଠାରେ ପ୍ରଭୁ କମ୍ ରଖି ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ମୁଁ କହିଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମାନ ସମସ୍ତ ଅସମ୍ଭବରୁ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ସବୁ ଘଟିଛି। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ଅତିଶୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଣପଣ ମୁଁ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ମିଟିଂ ଗୁଡାକ ଯାହା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତ ଦିନରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 19 ତାରିଖରେ ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ତା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ସେଠି ଦେଖିଲେ ବି ଜାଣିବେ ଆହୁରି ଅନେକ ଅନେକ ମିଟିଂ ଗୁଡାକ ଯାହା ମୁଁ କରେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଧରଣର ମିଟିଂ ଗୁଡାକ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଫେସବୁକରେ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁ ପାଇଯିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ସେସବୁଗୁଡାକରେ କିପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ସାଧନ କରେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି କେମିତି ହୁଏ, ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କେମିତି ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ଏପରି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେବା କି ତାଙ୍କର କଥା କି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ବିଚାର କରିବାଟା କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ହବ। ଅନେକ ତ୍ୟାଗର ଭିତରେ ମୁଁ ଆସିଛି, କଠିନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ଚାଲୁଛି। ଜାଗତିକ ଭାବରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ କି ବ୍ୟବସାୟ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଂସ୍ଥା ମୁଁ ବନେଇ ନାହିଁ କି ମୁଁ କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଂସ୍ଥାରେ ମିଶି ନାହିଁ। ମାତ୍ର କଟକ ଭଳି ଆଉ ସହରରେ ରହିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଅଛୁ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆଉ କଟକର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ୍ ଲାଇଫ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳ ଠାରୁ କେତେ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି। ଏତେ ସବୁ ବିଷୟ କରି ପୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକୁ ସବୁ ସମ୍ଭାଳିକି ଏସବୁ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ପାଖରୁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧାର କରଜ କରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅନେକ ବିଷୟ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମ ଘରେ ଯାହା ଅଛି ଛୋଟ କି ବଡ଼ କି ଆଉ କେବେ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ କେବେ ଆଣି ନାହିଁ, ଆଉ ଲୋନ୍ କରି ମୁଁ କେବେ କରିନାହିଁ। କିଛି ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି ସେ ସବୁର ଭିତରୁ ଲେଖା ଅଛି ତୁମର ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ପ୍ରয়োଜନ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ। ମୁଁ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁସି କଲା ଭଳି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବେତନ ଦିଅନ୍ତି, ମାଗିବା ଭାବିବା ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ସହିତ ମୁଁ ଯାଏ ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ମୁଁ ଭଲରେ ଜଣାଶୁଣା ହେଲିଣି। ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଜଣେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକ, ଆତ୍ମିକ ଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ହୁଏ। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ହିଁ ସେ କହନ୍ତି ଏବଂ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହୁଏ। এই କଥା ଭଲରେ ଜାଣନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ମୋ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ତେଣୁ ମୋ କଥାକୁ ଭଲରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତଥାପି କହୁଛି ଯଦି କନଫ୍ୟୁଜିଂ ହୁଏ ମୋ କଥା ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ତାହେଲେ ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶେଷ ଦିନରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ନ କଲେ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣିବାଟା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ସର୍ବାନ୍ତକଣ ସହିତ ଖୋଜିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମିଳେ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଜିରିମିୟ ଆଉ 29 ପର୍ବର 13 ପଦରେ ଏବଂ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନ ଧନ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ବୋଲି ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସଫଳ କରିଛି। ସର୍ବାନ୍ତକଣରେ ଖୋଜିକି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇଛି। ଶୁଦ୍ଧଚିତ ହୋଇ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୀଶୁଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଛି। ଅନେକ ଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସାକ୍ଷାତ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ 8ଟାରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିର୍ଜା ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ତ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମୋ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସବୁ ମୁଁ କହିଗଲି। ପ୍ରକୃତ ସବଜେକ୍ଟ ଭିତରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆଜି ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ କରିପାରିବି କାଲି ପୁଣି ଆଉଥରେ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି। ମାତ୍ର କିଛିଟା ବିଷୟ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ସବଜେକ୍ଟ ଭିତରକୁ ଯାଇକି
भल रूपे मनोजोगर सहित शुणु विशेषकर जो मैंने आम तो अल्प लोक ये अच्छु बर्तमान 3 जन अन्य मैंने रही पारते मो पुओ मो झील नाती से घर रोच मात्र से ऑनलाइन रे क्लास अच्छा पुओ तार स्कूल को माने से चाकरी कर सेठी जाइए अन्य विश्वासी भाई भौणी मैंने चाकरी को सब जाती यही समय से आसी पारना आउ प्राय रविवार दिन ही लोग था तेणु बेले बेले आम कम संख्यक हो जाऊ आज आम 3 जन बसु कामिदी आ रोजालिन मो स्त्री आम 3 जन बसु तेरे जो 2 वा 3 जन केतरे प्रभु सामान मध्य से स्थान उपस्थित अच्छा तेणु विशेषकर जो मैंने ऑनलाइन रे अच्छी बापर जो मैंने शुणे ऑनलाइन से बहुत मनोयोगी हूँ सत्य जानापी चेष्टा करूँ कहतु ना आम मंडली रे सब नीति नियम अच्छी एगुड़ाक जहाँ कहते आम मंडली ना यहाँ कहतु ना से कहले आप किसी जानीपारे ना मंडली आप बंधा ही गले आपको जेकोसी मंडली रोमान कैथोलिक बैप्टिस्ट पेंटिकस्ट लुथेरान मुझे जहाँ कहूँ बाइबल से तो लेखा ना एटा मनुष्य द्वारा से है आप जो कहे आम मंडली नियम ताले आप आदौ आग को जापारे ना मोर कथा शिक्षा शुणा आप पूरा वृथा हम मु बारंबार करी कहूँ मु कौन मंडली भुक्त नुहे आपण किए बोली मत पचारे मु कहि मोर सरल कथा उत्तर है मु जड़े ख्रीस्टियान तेणुक आप भल रूपे आउ बाइबल कौन कहूँ से विषय डीपली चिंता करूँ कौन पढ़लु आम ना काना ग्राम गोटे विवाह भोजी है जीशु जाते शिष्य मैंने जाते आउ जीशु मरियम सेठारे थिले एही समय से विवाह भोजी तले चली आउे द्राक्षारस नियंट है से इस्राएल देश में द्राक्षारस पीवा से अभ्यास था भोज नियंट पड़ा आउ तेणु जीशु माता मरियम जीशु को कहले कौन कहले 3 पद लेखा सेमान द्राक्षारस ना 4 पदटा बहुत गुरुत्वपूर्ण देखो कौन लिखाई से जीशु कहले माने क्या कहले मरियम को कहले माता को गो नारी तुम सहित मोहर कि संपर्क मोर समय एपर्यंत उपस्थित होना जीशु मरियम कहले गो नारी मो सहित तुम कि संपर्क ओमन कहले कहले ना माँ कहले ओमन व्हाट आई हैव टू डू विथ यू मो सहित और यू हैव टू डू विथ मी मो सहित तुम कौन संपर्क यहाँ अति गुरुत्वपूर्ण कथा आमे मध्य से प्रकार माने मो बापा अनेक आमे सब जो जीशु को मरियम को जीशु माता कहीकि आमे कौन करूँ मरियम सेवा करूँ प्रार्थना करूँ से भाव में जीशु को अधा आउ प्रार्थना कले मरियम ठारे अधा प्रार्थना माने करूँ अनेक अनेक प्रकार धारणा था जो समय आमे बाइबल पढ़ु नथिलु बाइबल शिक्षा सेमती दि जाऊ नथिला बाबा प्रचारक थे मात्र से पाखे बाइबल भी नथिला थिला शिक्षा संक्षेप ताकू धरिकी पढ़ी प्रार्थना जहाँ थिला सेटा स्वर्ग द्वार बोली गोटे बही लेखा थी प्रार्थना सेटा खाली पढ़ा को हम सिद्ध मनस्ताप बोली तापरे विश्वास विधि भरोसार विधि एमती सब थी जहाँ लेखा थी बही रे केवल सेटा पढ़ा जाऊला निजरू अंतर भितर प्रार्थना नथिला बा प्रार्थना रे कौन से आश्चर्य कर्म केबे आमे देखि ना हो मो बापा 12 वर्षर प्रचारक मो भाई भौणी माने छोट छोट भाई थिबा समय भूतग्रस्त हला बळे बापा आ मु जाई कि गुणिया मान को डाकुथिलु घरे से माने आसिकी से गुणी गारडी करी भलो करूथिले मोर जीवन जतले परिवर्तन हला बापा मोर परिवर्तन को पसंद करे नै आ जतले से प्रश्न कले आउ तू कहीं एते पाठ सरला बाइबल तू एते पढ़ुचु तोर ए चाकरी करने जीवा कथा किसी दिन तू ये घर टे विश्राम कला परे तू जा सहर को जा चाकरी खोजबू लोक कहती जे बहुत आउ ज्ञान आहरण कला परे ज्ञान बाया हो जाती माने पागल हो जाती तेणु तो एते उच्च शिक्षा करिचु एते पढ़ीचु एबे पुणी आउरी बाइबल एते पढ़िबू मत से निवृत्त करने चेष्टा कले से मु किंतु नम्र सरल भाव में बापा को उत्तर देली बापा तुम्हें बापा तुम पुओ हिसाब से तुम कथा मानिया मोर कर्तव्य मात्र मु जो विषय चिंता करुच्ची तुम्हें दायी हब से
बापा कहले कौ विषय तू चिंता करू बोली सत्य ईश्वर के जानिया सांगे सांगे से उत्तर देले जीशु तो सत्य ईश्वर आउ कौन तू चिंता करू मुझे जीशु सत्य ईश्वर बोली बापा तुम्हें कौन किसी प्रमाण पाइछ कि ये कथा मिछ नहीं गोरा साहेब माने स्पेन रु आसु थांती से रोमान कैथोलिक चर्च रे घोड़ा रे चढ़ी से बोलते मो छोट थाए मु जानी घोड़ा रे चढ़ी से चारिटी बुलवे गाँ एरिया सबुरे आउ से आउ दानशील लोक मैंने से गहम तेल आउ शीतकालीन वस्त्र आणिकी चारिआडे सब गाँ गुड़ाक बांटे उन्नतिमूलक कार्य बहुत से करिसेंती स्कूल फुल सबू डाक्तरखाना इत्यादि रोड रास्ता कुह ए सब गुड़ाक सब करिसेंती विशेषकर ग्रामांचल लोक मैंने बहुत गरीब सब थे बहुत गरीब थे मु जानी से विषय आम केमी आउ उठीचु से खतराशी आईपरी भाव सब चली जहाँ गोटे अभ्यासगत भाव बाइबल आम पढ़ु नु सेमती सुजोग भी नाला कि आम हाथ नाला प्रचारक मान हाथ नाला मो पाखे कौन रमती गभीर बाइबल शिक्षा मध्य ना गिरजार ना कौटी से गिरजार जहाँ हम कौन से दिव्य यज्ञ होली मास ना हाई मास एमती सब कहीकि सबू लेखा बही रे सब थी लेखा सेटा को पढ़ी पढ़ी कह जोड़ा हाई मास हम से कौन ना लाटिन रे लिखाई से लाटिन रे सब पढ़ी की आउ से जो प्रिस्ट बा फादर जो कहते से कहते आम कहूँ केतरा भी समर मन अच्छी से लाटिन गीत गुड़ाक गाऊँ आउ से तो गोटे से लाटिन वार्ड गुड़ा कौन कहे ऑरेमुस माने ना ना डोमिनस भविष्कुम सेमती कहे माने प्रभु आपण मान संग रुहतु समस्त कंग्रेगेशन कहे एतकुम स्पिरिट उतु तार अर्थ है आपण संगे मध्य रुहतु यहाँ लाटिन शब्द से प्रिस्ट कहे ऑरेमुस ऑरेमुस माने प्रार्थना करवा यहीपरी सब लेखा थी से गुड़ाक पढ़ी एवं से लाटिन केते गीत गुड़ाक कि बुझार ना तार माने कौन किंतु अभ्यासगत भाव सब चली कौन सी आश्चर्य कर्म केबे है नहीं ना कौन सी पालक प्रचार ना को प्रिस्ट ना किए कहा द्वारा कहली परा बापा सब और मो जाइए आम गुणिया मान कहते जो मोर परिवर्तन है बापा को यही कथा मुझे पारि बापा कहले कहीं तोर ये सब चिंता बापा मुझे गोटे कथा कहि बाइबल लिखा मुझे डीपली बाइबल स्टडी करने को आरंभ कली 1981 मसीहार लास्ट बेलू मो पाठ सरला पर मार्क 16 पर्व 17-18 पदरे देखिली कौन ना आओ विश्वासी मान 5टा चिन्ह अनुवर्त मो नाम भूत छड़े बोली बाइबल लिखा पीड़ित उपर हाथ रखले सुस्थ लिखा बापा ये तो विश्वासी मान भूत छड़े पारे लिखाई तुम्हें जड़े प्रचारक कहीं तुम्हें भूत छड़े पारुन केबे तो तुम्हें छड़े पारुन आम गुणिया मान को डाकिचु ना आमर प्रिस्ट फादर मान के छड़े कि कौन सी भूत ना कौन सी आश्चर्य कर्म कर चर्च को गले तो से चर्च केमती आकर्षण लगे बड़ बड़ स्टैच्यू गुड़ाक सब थाई करी सब बाहिक गुड़े आकर्षण रे गोटे आश्चर्य कर्म के देखिनु आम तेणु मुझे बाइबलटा सत ना मिछ बाइबल सत आम मिछ ना आउ बाइबल मिछ आम सत मत तो लगुच गुणिया माने बोधे सत से भूत छड़ी पार आम तो छड़ी पानु ये बोधे मिछ लिखाई ना कौन ना यहाँ सत लिखाई आम तार रहस्यटा भेद कर पारिन कौन कले भूत छड़ा हम बापा चुप रहीगले मुझे यथार्थ कथा कहली आम खांटी रोमान कैथोलिक आमर रक्त शिरा प्रशिरा रे रोमान कैथोलिक नीति नियम सबू जाक आउ भरपूर होगी रही खांटी रोमान कैथोलिक आम मो खांटी रोमान कैथोलिक जने थी जन्मरू कौन सी लोक पेंडिकस की बैप्टिस्ट की कौन सी लोक किसी कथा कह आम को एपाक सफा कर संभव नाला केबे मोर रहस्य शुणु मो जन्म मो परिवर्तन रहस्य शुणु जदि सरल भाव में शुणे ग्रहण करेंगे आपण बुझीपारे प्रकृत विषय कौन प्रभु को उपस्थित समस्त कथा मुझे कहूँ बापा नीरव होगले फाइनाली कहले देख ते गोटे कथा कहूँ जदि तू सरल भाव में सब कार्य करुचु तू किसी सत्य जदि पाइबू मु कथा दूची आम परिवार सब से बाटर जा नहले तू पुओ हेले भी तते मो घर बाहर करदेवी मो खुशी कारण मु सरल भाव में करूली जटिल भाव में करू मो जीवन बदलीगला
ଯେତେବେଳେ ବଦଳି ଗଲା ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସବୁ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ମଣ୍ଡଳୀର ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କଲି, ଯୋଉଟା ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ତାହା କରିବାକୁ ହବ। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀର ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ, ବାଇବେଲର ନୀତି ନିୟମ ମାନିବାକୁ ହବ। ମୁଁ କହିବି ଏସବୁ କିଏ ମୋ ଭିତରେ ପୁରେଇଲା? ଏସବୁ ପୁରେଇଲା ମାନେ ଭୁଲ ଭାବରେ ନାହିଁ, ଠିକ ଭାବରେ ମତେ କିଏ ଗାଇଡ କରିପାରିଲା? ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ ବି ହଉ, ସମତ ହେଇଗଲା, ଆଜି ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି, କାଲି ପୁଣି ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି। ଗୋଟେ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ଜଳିଲା ପରି ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ କଥା କହିଲା ବେଳେ, ଯେହେତୁ ଅନେକ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ବିରୋଧ କଲେ। ଆଉ ମାତ୍ର ଏବେ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେଇ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ମୋହନା ଅଞ୍ଚଳକୁ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳ ଗଲାବେଳେ ଅନେକ ଯୋଉମାନେ ବିରୋଧ କଲେ ସେମାନେ ଅନେକ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ବିରୋଧ କଲେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ବି ପାଇଲେ। ଯୋଉମାନେ ବଞ୍ଚିକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମତେ ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ବଦଳି ଯାଇଛି। ରୋମାନ କାଥଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନ ଭାବରେ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେଇଟା ତ ପୁରା ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରୋମାନ କାଥଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୋର ସେଇ ସମୟ ପରଠାରୁ ଏପରି ହେଇଗଲା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରଭାଷା କହିବା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ବାଇବେଲ ଲେଖାଛି ପ୍ରଥମ ଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ଶେଷରେ ପଡ଼ିବେ, ଶେଷରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଥମ ହେବେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ପ୍ରତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଏ ପିଲାଟା ଭୁଲ ବାଟରେ ନଥିଲା, ଏ ଯାହା କହୁଥିଲା ସେ ଠିକ କଥା କହୁଥିଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବଦଳି ଗଲି ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଉ କଣ କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ସବଜେକ୍ଟଟା ମୁଁ ଟାଚ୍ ହିଁ କରିପାରୁନାହିଁ, ଯୋଉଟା କହିବି କହିକି ଟାଚ୍ ହିଁ ମୁଁ କରିପାରୁନାହିଁ। ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ ହିଁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଏବେ ବି ତ ଆଜି ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଶେଷ ହେଇଗଲା, କାଲି ଆଉ ଥରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି। ଯୋଉମାନେ ଗତକାଲି ଶୁଣିଥିଲେ ଆଜି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆହୁରି ଭଲରେ ମନୋଯୋଗରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଚାହିଁବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣ, ଏ ଲାଇଭରେ ରୁହ ବୋଲିକି କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ, ଏ ଲାଇଭ୍ ଟିକେ ଶୁଣ ବୋଲିକି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଠିକ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର କରିପାରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ଟିକେ ମାତ୍ର କହୁଛି, ଯୀଶୁ ଯୋଉ ଚାରିପଦରେ ଯୀଶୁ ଆଉ ମୋର କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ ତୁମ ସହିତ ମୋର କି ସମ୍ପର୍କ? ଏଇଟା ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ମରିୟମକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମା ଭାବରେ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି, ବା ଯୀଶୁ ବି ତାଙ୍କୁ ମା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କହି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସେମିତି ତାହା ଠିକ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯୀଶୁ କହିଥାନ୍ତେ, ମା ଏଇଟା କେମିତି, ମୋର ସମୟ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଏପରି ଗୋଟେ କହିଥାନ୍ତେ, ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। କୌଣସି ଲୋକ ଜଗତରେ ବା ଆପଣ ନିଜ ମାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଗୋ ନାରୀ ଓମାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଶୁଣିଛନ୍ତି କେବେ? ଭଲରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୋ କହିବା କଥାରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଗଲା, ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଜଣେ ରୋମାନ କାଥଲିକ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୋମାନ କାଥଲିକ ଥିଲି। ଆପଣ ପ୍ରିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇନଥିଲି, ମୁଁ ପ୍ରିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଯାବଜୀବନ ଅବିବାହିତ ରହିକି ସେ ପ୍ରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ରହିବାକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁ ଚାଲୁଥିଲି ରୋମାନ କାଥଲିକ ସବୁ ନୀତି ନିୟମକୁ ନେଇକି। ମୁଁ ରୋମାନ କାଥଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରୁନାହିଁ, ତୁଚ୍ଛ କରୁନାହିଁ। ଯାହା ସତ୍ୟ ସେ ବାକ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରେ, ମୁଁ ସେଥିରୁ ବଢ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ସତ୍ୟ ବିଷୟଟାକୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ହଠାତ୍ ସବୁ ବଦଳିଯିବ, ଏ ଜଗତ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଚାଲିଯିବା, ଯୀଶୁ ଆସିଯିବେ। ସେଇଦିନ ଜଣେ ଜଣେ ହିସାବ ଦେବା, କୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ କାହା ପକ୍ଷରେ ସେତେବେଳେ ନଥିବ। ସେଇ ଦିନଟାକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଆଉ ସତ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଉଠିଯିବେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମାତ୍ର ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିବେ, ଆପଣଠାରୁ ହିସାବ ନେବେ। ସେଇଦିନ ବହୁତ କଠିନ ହବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସାଉଲ ରାଜା ସେ ଆଉ ହଟିଗଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଉଠେଇଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ଲେଖା ହଉଛି, ତୁମର କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ନିବାରଣ କରାଯାଇପାରିବ। କେହି କେବେ ମାଙ୍କୁ କହିବ ଗୋ ନାରୀ ଓମାନ ତମର। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ମୋ ସହିତ ତୁମର କି ସମ୍ପର୍କ? এই যে কথা যেতବେଳେ କହିଲେ ସେ ଚାରିପଦରେ, ଜୋହନ 2:4 ଆଉ ଗୋ ନାରୀ
तुम सहित मोर कि संपर्क व्हाट आई हैव टू डू विथ यू तुम सहित मोर कि संपर्क से जीशु बुझे देवाई चाहिए मरियम को मु तुम पुओ नहीं जोसेफ पुओ नहीं कि मनुष्यर पुओ नहीं मु ईश्वर पुत्र ईश्वर ठारू आगत जन 3 पर्व से निकोदिम कौन कहले से जिउदी मान जड़े नेता से कहले आपण ईश्वर ठारू आगत गुरु जीशु निजे कहले निज विषय मु स्वर्गरु अवतीर्ण से जीवंत रोटी मु केवल लोक कौन कहते पितर आपण ख्रीष्ट जीवंत ईश्वर पुत्र जीशु कहले हे जुनसर पुत्र श्रीमन तुम्हें धन्य मनीष कही ना रक्त मांस कही ना मो पिता तुम एटा कही से ईश्वर पुत्र अनादि काल अनंत काल पर्यंत से जीवित आउ से अनादि काल उत्पत्ति तेणु लोकों भितर काले ए प्रकार किसी द्वंद्व आसी जो स्पष्ट रूपे कहले गो नारी जिते जन को स्त्री लोक मान देखले गो नारी कह पार सहित सामान से कहते ना ना तुम्हें भावियोनी जे मोर जन्म एया एबे ही तुम ठारू मु उत्पन्न हेली सेपरी ना जदि ठारू प्रकृति उत्पन्न होगा कथा से जदि मानी था जीशु कही था से मो माँ ताहले जने माँ हवा को हेले तार बापा थिबा दरकार माने गोटे स्त्री लोकर गोटे पुरुष थिबा दरकार नले संतान जन्मिब नहीं सेपरी भाव में स्वामी स्त्री संपर्क होगी संतान न जन्मिले स्त्री लोकटा को माँ केमती कह पुरुष लोक को बापा केमती कह तेणु जीशुंकर जन्म भिन्न प्रकार स्वर्गदूत दर्शन दे मरियम कहला बेले आगो अनुग्रह पात्री आस कले तुम मंगल हो कौन मरियम चमकी गले कौन एक प्रकार गोटे संभाषण एक प्रकार गोटे सम्मान से कहले आओ तुम्हें गर्भवती हब पुत्र जन्म हब से परात्परंकर पुत्र बोली ख्यात हेबे से कहले केमती संभव मु विवाह करी नाही पुरुष को मु जाने नाही नहीं 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 यहाँ जागतिक नीति नियम ना शारीरिक भाव में यहाँ ना जीसा भविष्य वक्ता बोले कन्या गर्भवती आउ पुत्र प्रसव नाम इमानुएल लिखाई तेणु से भाव में परात्परंकर शक्ति तुमको आवरी पवित्रात्मा अधिष्ठान करेंगे तुम उपर तेणु जे जात हे से परात्परंकर पुत्र बोली से ख्यात हे मु प्रभु दासी वाक्य अनुसार कर तेणु ए जगतर नीति नियम ना तेणु जीशु माँ हबार अधिकार मरियम को दिया जाए ना ना जीशु कौन सी जगह बाइबल रे चारि सुसमाचार कौन सी जगह गोटे जगह आप पाइबे जीशु केबे मरियम को माँ बोली कहते गो माता कहते गोटे जगह कहले गो नारी तुम सहित मोर कि संपर्क आउ गोटे जगह देखु दुईटा जगह जीशु मरियम को कहते गो नारी कहीकि माँ बोली गोटे शब्द कही ना देखु ये गोटे कथा कही मुझे शेष करुच्ची जोहन तार 19 पर्व आउ तार 25-26 पद मु पढ़ुची किंतु जीशु क्रूस निकट में माता भग्नी क्लेपांक स्त्री मरियम ओ मग्दलिनी मरियम ठिया होइथिले जीशु अपना माता वो जो शिष्यों को प्रेम करुथिले तांकु पाखरे ठिया होइथिबा देखि माता को कहले गो नारी देख तुमर पुत्र देखो ये द्वितीय थान जीशु ये कहते मरियम को गो नारी ओमान देख तुमर पुत्र जहाँ से प्रेम करते से जोहन कले कौन कले देख तुमर पुत्र कि विचित्र कथा से जोहन कौन जोहन को मरियम जन्म देते नाई तो पुत्र बोली केमिति कहले निजको तो से कहले नहीं माँ बोली कही पारथांदे माँ दुख कर नहीं आओ मो प्रति एपरी घटिला एटा ईश्वर निरूपण थिला भल रूपे एटा चिंता करो से पुनर्बार गो नारी देख तुमर पुत्र तापरे 27 पदरे पुणी लिखा तत्पर से शिष्यों को अर्थात जोहन कले देख तुमर माता आउ से दंडरू से शिष्य अपना गृह घिनी गले तुमर माता कही पारि था जीशु को मो माँ देख मु तो ईश्वर संकल्प अनुसार क्रूस रे प्राण दौची मो माँ जत्न नब यहाँ कही पारि था कि ना देख तुमर माता कहले मोर माता से कहना
ए गोटे पॉइंट मु आज कहली आउ ए सब बाइबल भितर मु कहूची निजर कथार कहूना मंडलीर नीति नियम कहूना आउ थे कहूची कौन से सांप्रदायिक मंडलीर नीति नियम को मु मानी चले ना ना रोमान कैथोलिक ना बाप्टिस्ट ना पेंटिकस्ट ना लुथरान ना आउ कौन से प्रकार मंडली केवल बाइबल को मानी चलुची बाइबल अनुसार जोड़ा आपण भी करवा कथा तेणु प्रभु मो सांगे नाना आश्चर्य कर्म मान साधन कर भूल बाटे था भूल कथा कहते आश्चर्य कर्म मान मो केबे ही पारि न था से लोक मैंने बेसी आगे बढ़े ना जो लोक मैंने लोक मान को भ्रांत कर बेसी समय आगे बढ़ा को प्रभु देवे ना प्रभु आशीर्वाद करंतु मु काली कंटिन्यू करी आउ थे आज गोटे पॉइंटा मु कहली आउरी अनेक कथा कहवाक अच्छे जेपरी आपण माने जानवे एपरी जेते सत्य वाक्य आपण जानी नाहंती आपण को जानिबार सुजोग दिया होची ग्रहण कले भल यदि ग्रहण न करिवे मोर किछि कहिबार नै जबरदस्ती करिबार नै मात्र दिने प्रभुंकर सम्मुखरे तांकर विचार सिंहासन सम्मुखरे आमे जेतले हिसाब देवा सेटा मु तार पद पर्व देकी रविवार दिन कहउतिली केमिति आउ ईश्वर ख्रीष्ट जीशुंक विचार सिंहासन सम्मुख आमे हिसाब देवा से दिन बहुत कठिन हब आपणक पई बहुत कठिन हब ए जगत मध्य प्रभु पूरा छाड़बेनि आपन बाइबल लिखा होछि हितोपदेश 13 पर्वर 13 पद जे आउ वाक्य को तुच्छ करे से आपना ऊपर को विनाश आने जाज्ञा को भय करे से पुरस्कार पाइब हितोपदेश 16 पर्व 20 पद लिखा जो लोग परमेश्वर वाक्य मनोयोग करे से मंगल पाए मु जहाँ कहूँ परमेश्वर वाक्य सत्य वाक्य एथिरे मनोयोग कले आपणकर मंगल हम ताकू भय कले आपण पुरस्कार पाइबे मात्र जदि तुच्छ करेंगे ताले आपण निज उपर को विनाश आणवे मोर इच्छा मोर प्रार्थना आपण तुच्छ करंतु ना भय करंतु मनोयोग करंतु पुरस्कार पांतु मंगल पांतु प्रभु ठारे ग्राह्य हुंतु अनेकों प्रभु ठारे ग्राह्य करांतु आउ अनेकंकर मंगल आशीर्वादर कारण हूँ जेपरी प्रभु मो जीवन सेवा कार्य कर जीवन सेवा कार्य प्रभु सेपरी कर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड होशाना रबानी खाराबा त्रमना दरबा शबरी कुला रबाना दरबंदला रबा प्रभु तुम नाम प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो आज समय पाई धन्यवाद सुजोग पाई धन्यवाद प्रभु सत्य रूप कटिबंधन आमर कटिबंध हवा कह ईश्वर दत्त समस्त सज्जा मध्य प्रथम सज्जा शैतान सब चातुरी विरुद्ध दंडा मान होगापी एवं दुर्दिन प्रतिरोध कर सर्वजयी अटल रहा कारण आम युद्ध हुए आम जापारूना आउ से सत्य ईश्वर वाक्य जौन 17 पर्व 17 पद अनुसार रुदाबा शाकाला रबानिया दरबानी खारबंदार मत हठात गोटे प्रेरणा दल मो जीवन परिवर्तन विषय समस्त कहवाई प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर आउ जो मैंने शुणुंट मैंने ग्रहण कर बुझी ग्रहण कर परिवर्तित हेले से निश्चय मंगल हम एम बुद्धिर द्वार खोली दियो बुझापी जपरी मोर बुद्धिर द्वार तुम्हें खोलीदेल धर्मशास्त्र बुझापी मोर हृदय खोलीदेल जपरी से हृदय भी खोली दियो जपरी से लुधियार हृदय खोलीदेल ताले से वाक्य सब ग्रहण करें नचेत ग्रहण करें ना जीशु नाम दया जो मैंने मनोयोग कर ग्रहण कर अनुग्रह कर आशीर्वाद कर आउरी से मन प्राण तुम आड़ को तुम आकर्षण कर अल्प समय जगत अच्छी बहुमूल्य समय तुम सेवा करने तुम कार्य करने अनेकों धर्मर प्रति फेरे आने तुम्हें शीघ्र आस प्रत्येक कर्मा से प्रतिफल देव पुरस्कार संग्रह जहाँ जहाँ प्रयोजन तापाई साधन पाप क्षमा कर रोग सुस्थ और आश्चर्य कर्म मान साधन कर समस्या गुड़िकर समाधान कर पवित्र आत्मा परिपूर्ण कर उदारा बानी खारा बात्रमा प्रार्थनार उत्तर तुम्हें दान कर तुम शांति अनुग्रह प्रत्येक सहवर्ती हो तुम कंडाविधा पाद प्रणाम चुंबन कर एवं तुम हस्तरे अमानकर सर्पणात्मा सब समर्पण कर नित्य जीवित प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम प्रार्थना करुच्छे आमेन। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, प्रभु तू ही मेरा जीवन सहारा। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, प्रभु तू ही मेरा
पिता ईश्वर प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्ट अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु यीशु गौरवमय पुनरागमन पर्यंत आम समस्त सहवर्ती आमेन।